Ang sis ni. Nulis ni nai. Nulis monon bas ni nai. Ang phaika matro no nai chom tongse no nuk ya. Dang bodi phayare ke phutu bu phaibang sisan wa. Amang dang bung ma sama bung bro thang ni. Dayok. Tele sis ni. Ang pho nam sikha ni kha ni chu lai ma thui klung mo. Aring bat ni ro sobo phai mo samia mon kau ya. Dayok ang soba ching sada bo sanai. Tini Josmora Mapara Riang Melati Riang Parawo যে বাজার সভা তিনি সভার সভাপতি চিনিদা এবং উপস্থিত দङ রাজ্য কমিটিनि কিষাণ মোর্চাनि সদস্য এবং জেলা সমিতিनि সদস্য দুলাল রুদ্রপাল আইনজনী একটঙ্গনি শক্তি প্রেসিডেন্ট এবং রনি জনজাতি মোর্চানি মন্ডলনি সেক্রেটারি কার্তিক রিয়া গের যারা তোমারাও আইনি মামফা তাকুংকুরাও বংশরাও তিনি দুগাইও পাইন ফাইনারাও চা নুন তোমারাও না তোমারাও আইন লেহুগ্রা আইন চাইরাও যত খাচ্চাম রিয়ে আম কাউথানি সানাই গে কাউখারছে आंनो सिस निमन कारण के बोला आनो स्नि तुले आरां पारा खोहा दिबा आरे नलगी ने बिचनो मने के पारा खोहा दि नां बाय सिस निमन कारण के आंफो ब तुलामुरा दुपतुली रानी किलानि ब्रुनो सिस ने आताले सिस नि आसलां तिनो सिस नि आसलां तिनि बाइकना आइ मानो के हिंद्रुं माहिया ओ चुमके बिचनब हॉस्पिटल सामाय नुके मम्मी के तिनिरो फये जाति वंश परिचय बुटला नेमन कौया आं बनिस्काम विधानसभा क्षमता फाइमन पर 2018 साल क्षमता फाइमन पर र गुलमाराय संगाबो तांग गुलमारायनो बारबार इमनो फाया फायनाय दरकार आं फायर कार्तिक नो कहिया सिनि एकमात्र विरोधी स्पॉट तो सीपीएम से इंडिया जोट सीपीएम रकुनो म ठाकुरी का कोनो आईपीपी का विरोधी चुंग एक से कौ देम चिया अब आं गोलमारे न रिहा नां आं तिनि नांनो सापिनो नाय एक केमा चुलायनाय एक पार्टी बिसो मा चुलायनाय सामाया र नां तेक मान आं तो में सामाया तिनि रो सबाव म थान ब्रुखमा तमा काव आईपीपी ब्रुख तमा काव पाल खेले मा काव से नां पाल मांगलायनाय तिनि साबो इलेक्शन में पालुंग लाइमिन कौया पार से पालुंग लाइनाय कौ देम चिया पार से पाल मांग लाइनाय इलेक्शन में पाल से आचुक लाइनाय पाल से बूथ फर लाइनाय बीजेपी बाव से बूथ फर इनाय कारण आइनि पूर्व वक्तार सामक थाना पूर्व आसन केस प मथाराव माने चॉइस खेमा ब्रांग चुंगम महारानी कीर्ति सिंह देवबर्मा आबो केबो ब्रांग चुंगम बाय matang chino kebo BJP podom bawa brangpo podom bawa butrirai ajangpo jangkebo chini প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুক্তিদাতা ত্রিপুরার মুক্তিদাতা যেটা সিপিএম রাউনি এবং সিপিএম 35 বছর 10 বছর প্লাস 25 বছর ন চেমে তিনেহা বংশারান চেমে আং খামো বং ফাইময়ান চেমেহা আবনো চেম ফাইনেহা মুক্তিদাতা বিপ্লব দেব মানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী bongno chang pochi mason ke bongno ba chare o inke chong brang mai kaung laima ebong jita chong salema 3% ekor thing laima ba dilio ekor tung laima ekor tung laye palung laima abong mo ye bo pal tungnai bo pal kaulai thangya amo ang tinnang nang kaung khino nai bo pal je ke bong laima ke din nang ra da ani BJP ni jonjati mocha nang palung mai akam sajang phainai डेविड मोरा से चुंग पाल मीटिंग खेओ যদি চাই দ ম থানি ব্রুক তুমকে তাকুং করো তুমকে না খনা দে চুং ডেভিড মোরা से ছ চুং বিচন্ন পতিশ্রী রাজা পুত্রকে সকলে চুং পাল মিছিল খেও মিটিং খেও চুং পালা চুলাইও গিনা র সাধারণ পা খেমেয়া আইনি মহারাষ্ট্র হুগ্রারাও যারা তুংনাই র পাং পালা চুং মিটিং গর নাং মমি খেমেয়া আইন কাউকে বসে आं तिनिक साइखने नां बरम सिया मीटिंग निंगे दरका डेविड नां सानाय पालके फायो जा मीटिंग खिए पालका चो एमा काउ र क्याबो शत्रु क्रेस काउं लाइकना कारण नां चुंसियो बिगत दिन सीपीएम बाय कांग्रेस इनके तोय बाय हरसे तोय बाय हर केरोसिन बाय तोयदि थालायामा आबो दल सेक थालाय तुंके ठीक আছে বদিকে
তৈবে হর শেখ থালাই তো যেটা খুনমো তাই পূর্বক্তা সাধারণ সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট আই বিচন্দ্র সে 14 জনা খুন খেয়ম একজন খুনুং লাইমা আবো ব্রুক সেপ্রাং বুথ দিলাইয়ে চিনি উন্নয়ন ন চিনি কুংথাই বারান উন্নয়ন তাও যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি ফাইমনি পরেও যেভাবে সারা ভারতবর্ষ কুংথাই বারান উন্নয়ন খে নাই তুম আমরা তাও থাকা মাসা নাই চিনি যে ব্রু শরণার্থীরাও তুম চিনি যে ব্রু শরণার্থীরাও তুম যদি সে বিজেপি সরকার ফাইয়াইনকে ব্রু শরণার্থীরাও হয়তো না চুমাইও আবার চুমাই মা সুলে মাব্রাং যে বুং তো এমন কাউয়া মিসি খায়া খা সুলাইমা দङ রনি ব্রু রনাজাং সে মাথামন দङ দুম্বর থেমন পরেছে ব্রাং আর খাইয়ে শরণার্থী এই মিজোরাম থাও মিজোরাম নুচি ফেরা ফাইয়ে শরণার্থী মা দঙা কে সেটা যদি সে বিপ্লব দেব এবং চিনি প্রধানমন্ত্রী বা চিনি ত্রিপুরা রাজ্য সরকার যদি সে ফাইয়াকে চুঙা বনলা রিমে আং খামো বারোয়া স্থায়ী ভাবে রিমে আং খামো আবং বয়ে চং সিথাইছে ব্রাং হইতো তাকেহা যে কাং শর্ট টাইম ত্রেবहा সানাया নাং নুসো মিটিও আর ইনফ আং তো কৌথাই তনি চানাই বনো যে ব্রাং হইতো তাও কুরা কুরা জাগাও ফেসবুক ইউটিউব রাও ব্রাং সাই মুং দङ সাইমো বেকে সাইফে সিপিএম ने ब्रुराव एवं सीपीएम ने राजेंद्रिया बाचाओ अब ये राजेंद्रिया आज पूर्वासन के राजेंद्रिया बुथ मा हिए इनके आं तो थे कौ सनाय ब्रांग जे थालया ब्रांग जे आशा तुइबे हरंगनै मा जरा त जेमन अबं ये चोम चिथाइसे जिता तब बीजेपी सरकार तब बीजेपी तृतीयबार प्रधानमंत्री खेमा एवं जिते एकट ठंगलाइम से एकट जदि से बुथ दिए क्षमता दिए किमाया इनके चिना अब एकट पूरण खेमाया से एकट दाम नागादे से एकट তিনি বলে টিপ্রাম থর খেমজে চুং বিজেপি খেমিয়া বলেও আইপিএফ খেমজে চুং বিজেপি খেমিয়া বকে হিংত নাইক্রয় ব একত যতনে সামনাংমা একছে যেটা বিজেপি ক্ষমতা ফাইমনি পরব এডিস এই বিধানসভা টিটিসি খেনা হিয়ে 125 এমেন্ডমেন্ট বিল ন পাস খেয়ে দিল্লিও হইনা হিয়ে কাউরিম সে কাউরিমন পরব বিধানসভা বিল পাস খেয়ে হইম সে আবন তাও একটফ আবন নাই আবো ময়ে আবো যদি সে হাইকে চিনি এডিসি এরিয়া তাওয়া শীত ফবাংনাই নাংজাংফ হয়তো অনেক সময় আবো শীত প্রতিনিধি অমাফ চান্স মাইনাই এরপরে দপ্তর বাংনাই মানে শীত বাংলি দপ্তর বাংনাই 43টা মতন দপ্তর বাংনাই সে দপ্তর যদি সে বাংকে চিনির চাহার যারা তোমার 6 পাস 8 পাস 5 পাস 10 পাস অনেক চাকরি মানে সুবিধা তোমায় তিনি মথারো ব্রাং খেমি ইয়ে ব্রাং মমাইনে এমন কাউয়া যত সে এলাইন সে তলে চুং পালসে মথা আইপিটি বিজেপি কুলিখা চুং পালসে সবকি সংনাই আবং বয়ে আংনানো কাবো মলা নাই তিনি যে টাইম শর্টং থাহাম আং ত্রেওয়া ফাইনাই খাই কে খাই সুইনিকে যেবো টাইম আবো ফাইনাই অনেক কাউ সানচুমো তোমরাও আবং বয়ে আং তাতে কাবো সা খইনো নাই কাবো মকে বনো উসকাংwa চং যাতে পাস খেরিয়ে যাতে চং কাম বুট বাই এমনি তো পাস হোনাই চং যাতে ভালো বুট বাই পাস খেরে টিমে মা চং আবো চং যত মাসও থাইলে নাই আসেও সানাই কাউ পাইরি হা যত রকম পায়া